Gusto ba ka madagdagan imong gamay na balay? Diri ka sa akong comment section, daghan kaayo diri nagtinabangay. Basin maapil ka sa ilang diskarte. Og kadto pong nagpa-flex sa ako Dili na ko mahurot tanan pero ako ara ng anam-anamon. Kay nagagadra ko sa kataason sa video. Perteng daghana bayan ninyo nag-comment. Bawal ta mag-promote diri ha. Ang ako ara diri tinabangay lang ta. Og naay mag-PM sa inyo ha, reply ilang pud ninyo para maresbakan mo dayon. Pahimangno lang no diri sa pag-vlog-vlog, ayaw pag-focus sa pagpadaghan og followers. Example na kay 1,000 followers. Ayaw pagdahom nga kanatanan mo tan-aw na sa imong video. Buko si pudog pagpadaghan imong mga video. Kay once nga naay isa ka video nimo nga mo viral, diha ka makahakot og daghang views og daghang followers. Og bago pa ka nagsugod, normal ra nang mo apil ka aning makig-F to F. Kay niagi pud ko ani sauna. Pero sa YouTube lang to ako sabto sabang tawag. Kay wala pa man kayo nag-vlog diri sa Facebook ato na time. Kinahanglan daghan kag video nga na-upload pud. Kay kadtong mga gusto mo follow sa imo ha, gusto man na sila mo tanaw og unsay mga video nimo. Diri sa pag-vlog-vlog labi nag mga bago pa ta nagsugod. Wala ta maglumbaan ay diri. Ang ato diri tinabangay lang. Lingaw-lingaw lang gud, ayaw lang kaayo seryoso ha. Kay basin mapagod na inyong linong agdiha sa kaka-reels. Bitaw mga paps, tinabangay rata diri. Kadtong mga nagpa-flex sa ako anam-anamon rana nako kay dili nako ma. Purot dayon sa isa ka video lang. Kay perteng daghana baya pud. Comment lang gud mo sa baba. Daghan man kaayo ko nakita diha, labi na kanang hilig magsend og mga star. Maunay legit jud kaayo nga resbacker. Legit man pud ng uban nga wala nagsend og star. Pero ang dali kaayo mapansin man gud nga og gusto ka og renis bakay ka nang hilig magsend og star. Pero dali raman gihapon kaayo. Isa-isahon na ninyo og PM ng mga nag-comment diha. Pero bago mag-PM butangi sa ninyo og reaksyon ang ilang comment para makabaluto inyong gi-PM og asa mo gikan. Kay matingala man ang uban nga nung naamay nag-PM sa ako og paresbak. Wala man ko nagparesbak. Nag-comment raman ko sa video. Kay magpa-shout out. Basahan lang pud daan basin isa-isahon jud ninyo tanan kay. Ang uban baya nag-comment kay dili rinis bakay ang tuyo. Unya og mago all mo kay wala mo'y lain mahunahunaan na i-content. Mga idol, daghan kaayo pwede himuon og content bisag naa ramo sa inyong balay. Kanang pamahaw paniudto og panihapon og mga trabaho on sulod og gawas sa inyong panimalay. Pwede na siya himuon ninyo og content. Pwede man ganina himuon og content kanang naguol mo, naghinuktok mo, inyuhan ang buhatan og video unya butangan nimo og voice over or mga music background na walay copyright. Malay mo mas kanadiyang mo trending ninyo. O di ba? Wala na kaayoy hago. Og bago pa jud ka nagsugod, ayaw sa mo pagbuhat og long video. Short video lang pang reels. Para dili kaayo hago. Unya ang reels pud kasagaran tag-asog views. Tagas pud og sweldo. Kung monetize na ka. Pero wala pa. Banatinana diha og upload. Ang reels lang kay dili kaayo ka mailhan og kinsa ka. Kay segundo raman mo labay ra og kalit. Ang sa long video kay mailhan ka kadugayan, kay dugay man mahuman ang video. Pero sa panahon karon akong naoksirbaran gamay rag earnings ang long video. Ug kabantay mo anang ubang content creator na mga sikat na. Tan-awa ilang mga content, di ba halos reels na. Kay sa reels man ang dako ug earnings karon. Pero bahalag dili ta mo sikat aning social media. Ang importante makasweldo lang ta. Unya mo ingon na pud lagi ng uban makasweldo lagi og monetize na ka. Unya ikaw nga nagtan-aw unsaon pud nimo pag monetize nga perte man pud nimong tapulana. Dapat mag-upload ka kaduha katulo sa isa ka adlaw. Kung mahimo puni pa. Ayaw mo to anang uban nga lisod na daw ma-monetize karon tungod sa mga bag-ong mga tools ni Meta. Ayaw mo to ana. Pang padiskaharids ra na ilaha para mo undang nag-vlog. Ang mga bag-o pa nagsugod. Padayon lang ta diri. Lingaw-lingaw lang good. Tinabangay lang ta diri. Engagement is the key. Parihas ra na sa politika. Magiyahay lang og pangdaot. Pero ang nabulahan kadtong mga kurakot.